Ovo izvanredno jeftino jelo, zdravo i lako probavljivo, jednostavno je za pripremu, a danas je pomalo i zapostavljeno u ishrani. Ne goji, a obezbeđuje telu potrebnu energiju. Neki je koriste kao zamenu za hleb. To je zdrav obrok za sve uzraste. Može se jesti u bilo koje doba dana. Dobar je izbor za doručak, a idealan je za večeru. Ne pada teško na stomak i lako se može svariti pre spavanja. Korisna je za creva i sastavni deo mnogih dijeta. U nastavku pogledajte kako pripremam palentu za večeru za 2 minuta. Koliko palente na koliko vode ide? Ja stavljam na 1 litar vode 250 grama palente. To je porcija dovoljna za 2 osobe. Sipam vodu u odgovarajuću posudu. U vodu dodajem so i malo maslinovog ulja. Umjesto maslinovog ulja može da se doda maslac. Čim počne da ključa, u vodu dodajem palentu uz stalno mešanje. Kukuruzno brašno u vodi mora da se meša da se ne bi stvorile grudvice. Vrlo brzo je gotovo. Na kesici piše za 2 minuta. Sipam gotovu palentu u tanjire da se prohladi. Najčešće dodajem u palentu samo maslinovo ulje. Druga opcija mi je palenta sa jogurtom. Inače, ljudi dodaju sir, maslac, kiselo mleko ili prave razne druge kombinacije. Da li vi jedete palentu i sa kojim dodacima, napišite u komentarima. Od čega se pravi palenta? Palenta se pravi od kuvanog kukuruznog brašna. Neko kukuruzno brašno za palentu se znatno duže kuva, ali postoje i ove instant varijante koje su sasvim dobre. Suština je da je instant palenta već prethodno kuvana i zato je brzo gotova. Sporo kuvajuća palenta od kukuruznog brašna se kuva i preko 1 sat. Ako nema drugih primesa osim kukuruza, ona ne sadrži gluten, pa je poželjna hrana za ljude kojima ovaj sastojak pravi probleme. U zavisnosti od količine tečnosti u jelu, palenta može biti kao kaša ili kada voda ispari u čvrstom stanju. Kada se kukuruz grubo melje, onda je gruba palenta, a kada se fino melje, onda bude kremasta i meka. Palenta je popularno jelo na Balkanu, ali i u mnogim drugim zemljama. U prošlosti je konzumiranje palente bilo povezano sa nižim slojevima društva. Kaša od kukuruznog brašna je bila osnovna hrana njihove svakodnevne ishrane. Danas je podjednako slatko jedu i bogati i siromašni ljudi. Veruje se da je palenta rođena u Italiji.
U Italiji se kukuruz počeo širiti u 16. veku kao hrana za stoku. Kasnije se proširio kao jedan od glavnih sastojaka ishrane siromašnih seljaka u severnim krajevima. Ljudi su mleli i kuvali kukuruz sa vodom, a zatim su služili palentu uz sir ili mahunarke. Nutritivna vrednost palente može varirati zavisno od načina pripreme i dodataka. Na kesici palente piše da sadrži sljedeće sastojke na 100 grama proizvoda. Kalorije 343, ugljeni hidrati 76 grama, proteini 6 grama, masti 0,9 grama, vlakna 3,2 grama. Palenta sadrži različite vitamine i minerale. Vitamin A, vitamin B kompleksa, naročito B1 i B6, gvožđe, magnezijum i fosfor. Ove vrednosti mogu varirati u zavisnosti od načina pripreme i dodataka kao što su sir, maslac ili različiti začini. Treba imati na umu da su nutritivne vrednosti orijentacione i mogu se promeniti u zavisnosti od količine i sastojaka koji se koriste u receptu. Palenta se često koristi kao prilog jelima i može se prilagoditi različitim ukusima i nutritivnim potrebama. Na primjer, dodavanje sira i maslaca može povećati sadržaj masti i kalorija. Dodavanje povrća može poboljšati sadržaj vlakana i vitamina. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također, rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.